Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Sabtu ini melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2. Hari ini insya Allah kita akan beri kesempatan yang nggak sempat baca kemarin, Al-Bahthu. Namun kita merujuk dulu kembali. Akhi Azman, fadal, taqsimu. Akhi Azman hadir. Akhi Azman, Akhi Abu Zaid mungkin hadir. Abu Muhammad hadir. نعم أستاذ. Fadal. تقسيم الجمع. Taqsimul jam'i mudhaf ilaih. نعم تقسيم الجمع. Pembagian jamak. jamak. Terbagi berapa dia? 3 Ustaz. 3. Pertama, Jamak taksir. jam'ut taksiri. Jam'ut taksiri. Jamak taksir tak beraturan. Tidak beraturan. Beraturan. Dia marfu. Dia marfu, mansub, majrur. Marfu'nya dengan apa dia? Marfu' bi fathah, bi dhammah. Bidhammah. Contohnya hadara. Hadara rijalu. Rijalu. Hadarar. Hadara rijalu. Rijal. Fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Fa'ilun marfu'un bi dhammah. Bidhammah. Yang mansub qara'tu. Qara'tul kutuba. Al-kutuba maf'ulun. Maf'ulun mansub. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Mansubun bi fathah. Fathah. Masyaitu. Masyaitu fi turuqi. At-turuqi isim. At-turuqi isim majrur. Isim majrur. Majrurun bi kasrah. Bi kasrah. Itu semua jamak taksir ya. Naam Ustaz. Rijal mufradnya apa? Rajulun. Al-kutub mufradnya Kitabun. kitab. At-turuq tariqun. tariqun. Nah, itu semua jamak taksir. Naam Ustaz. Abu Muhammad. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz. Abu Rizki, yang kedua jam'u muzakkar salim. Yang muzakkar salim. Dia juga ada pembagiannya marfu, mansub, dan majrur. Marfu'nya dengan apa dia? Marfu bi Ya tanda merah tuh. waw. Bi waw. Marfu bi waw. Contohnya faz ya. Fazal Mujid dun. Mujidun fa'ilun Fa'ilun marfu'un bi waw. li'annahu jam'ul muzakkar salim. Akramtu al-qadimin. Al-qadimin maf'ulun Al-qadimin bi mansubun biya li'annahu jamak jamak muzakkar salim. Muannas.
Jam mudzakkar salim. muzakkar salim. Kita sedang bahas ini. Jamak mudzakkar salim. Yang majrur radhi itu Rodi itu an al-katibin. al-katibin, isim Isim majrur mansub al-mansub, marfu'un biya. bukan marfu. Majrurun biya. Nah, majrur bil ya. Li'annahu Li'annahu jamak mudzakkar. jamak muzakkar salim. Nah, syukran Abu Rizki. Awal salim. Akhi Azman, jam'ul ya Azman hadir. Akhi Abu Zaid hadir. Nah, Ustaz. Ya Azman, yang terakhir Nah, Ustaz. ingat Jam'ul mu'tal. Imam Salim. Jama' marfu'un Marfu, marfu' mansub, fazatil mansub. mansub majrur Nah, yang marfu fazatil 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 mujaddatin mujid. mujiddatu. Nah, mujidda panjang. Mujiddatu. Al-mujiddat sebagai fa Al-mujiddat sebagai fa'ilun marfu'un marfu'un bidammah li'annahu jam'ul. li'annahu jam'ul muannas salim. Yang mansub akramtu Akramtul qadimati. al-qadimat maf'ulun Qadimat maf'ulun bihi mansubun mansubun bi alif mansubun bil bil alif bukan bil alif. Akhirannya apa dia? ta Ustaz. Ta. Nah, Berarti taknya berbaris. baris Taknya berbaris apa itu? kawan. Berarti mansubun bil Ta. bil kasrati. Sebut bil kasrati. Ulangi al-qadimat. Al-qadimati Maf'ulun bihi mansubun mansubun bil kasrati. bil kasra, bukan dengan huruf ta. Ta nggak ada hubungan dengan i'rab. Ya. Mansub dengan apa dia? Mansub bil kasrah. Bil kasra li'annahu Nahu jamun salim. Yang majrur radhi itu itu al-katibat isim al-katibat isim majrur bi'an majrurun bi'an wa alamatu jarri alamatu jarri al-kasrati al-kasratu al-kasratu li'annahu annahu jam'ul muannas salim. nah Imam Salim bisa ya Syekh Azman yang mana Salim Syekh Azman tuh ini kan marfu bi dhammah mansub dan majrur bil Kasrah. kasrah. Barakallahu fiik Syekh Azman. Al-bahsu mungkin akhi Odeh kita baca. Nama Ustaz. Diartikan pelan-pelan al-bahsu. Al-bahsu, pembahasan. Al-asma'ul akhiratu fil amsilatil qismil awwali kulluha jumu'un. Isim yang terakhir. Isim yang terakhir di contoh Yang bagian pertama. awal. Yang pertama semuanya jamak. Nah, semuanya jamak. Ini. Ar-rijalu, al-kutubu, at-turuqi. Ya kan? Nah, Ustaz. Jamak ar-rijal. Mufradnya?
ar-rajulu, Ar-rajul. Al-kutub. al-kitabu, At-turuq. at-tariqu. Nah, jamak dia kan semuanya kan? Nah, Ustaz. Wa idza nadharna. Wa idza nazarna ila mufradi Kulli. kulli wahidin minha wa wazna Ya, wa wazanna. bainahu wa baina jam'ihi Wajadna wajadana suratahu. Maf'ul. suratahu qad taghayyarat Fil. fil jam'i. Nah. Wa idza nazarna. Apabila kita perhatikan Dan apabila kita perhatikan kepada mufrad, semuanya satu masing-masing dari darinya, masing-masing darinya dan kita wazan, menimbangnya dan kita menimbangnya antara dia dan antara jamaknya. dia dan jamaknya. Nah, membandingkannya. Kita membandingkannya. Kita akan mendapati bentuknya Kita akan mendapati bentuknya berubah dalam jamak, pada jamak. pada jamaknya. Farijalu masalan jam'un. Farijalu masalan jam'un mufraduhu rajulun. Contohnya rijal bentuk jamak. Contohnya rijal bentuk jamak mufradnya rajulun. Nah, gitu. Berubah dari mufradnya kan? Nah, Ustaz. Dari ra menjadi Ri ri. Ju menjadi ja. Tuh, berubah. Ja. Nah, Qad taghayyarat. wa qad taghayyarat fihi suratul mufradi Bikasri bikasrir ra'i wa fathil jimi wa fathil jimi wa ziyadatul alifi wa ziyadatil sama. wa ziyadatil alifi. Wa qad taghayyarat. Dia telah berubah Telah berubah bentuk mufradnya dengan dikasrahnya ra, dan di fathah huruf dan di fathahnya huruf jim dan ditambah alif. Alif tuh ja. Alif kan? Ya, nah. Wa min ajli hadza. Wa min ajli hadza taghayyura Taghyiri min. wa min ajali hadza taghyiri alladhi yushbihu taksira syai'a Syai'i mudhaf ilaih. taksira syai'i ba'da in kana an kana sahihan tusamma hadhil jumu'un jam'an taksiran. Jam'ah mudhaf boleh tanwin. Jam'a taksirin. Wa min ajli hadza taghyir. Oleh karena perubahan ini menyerupai pecahnya suatu barang setelah utuhnya dia. Sebelumnya utuh gitu. Sebelumnya utuh. Maka jamak ini dinamakan jamak taksir. Jamak taksir, jamak yang tak beraturan. Dia menyerupai pecahnya suatu benda yang sebelumnya utuh. Wal kalimatul akhiratu fil qismis tsani. Maknanya panjang. Wal kalimatul akhiratu fil qismis tsani kulluha jumu'an aidon. Kata terakhirnya di bagian kedua semuanya jamak juga. Jamak juga ini. Akhi ade.
Nah, Al-mujiddun, ya kan? nah, Al-qadimin, al-katibin, jamak juga kan? nah, Ustaz. Jamak mudzakkar salim ya. Wa idza nadarna Wa idza nazarna ila mufradi kulli 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 minha wajadnahu yadullu ala muzakkarin. apabila kita Dan apabila kita memperhatikan kepada mufradnya semuanya masing-masing darinya masing-masing darinya kita kita akan temukan, mendapatinya kita akan mendapatinya menunjukkan atas menunjukkan muzakkar, isim muzakkar. muzakkar. Nah, mujidun muzakkar kan? Nah, Ustaz. Qadimin, katibin, muzakkar itu apa dia? Muzakkar salim, Ustaz. Salim. Wajadna Wajadana suratuhu wa wajadna wa wajadana suratahu salimatun salimatan salimatan lam taghayyar lam tataghayyar lam tataghayyar fil fil jam'i sampai situ titik sampai situ loh. Kita akan mendapatinya bentuknya itu kita akan mendapatinya bentuknya itu selamat selamat ini teratur tersusun lam tataghayyar tidak berubah pada bentuk jamaknya. Wa inna mazida alaiha wawun gitu wawun wa nunun fil akhiri kama fil misalil awwali. Wa innama hanya saja ditambahkan atasnya wawu nun pada akhirnya sebagaimana pada contoh pertama. Nah, ini dia. Contoh pertama akhirnya al-mujidduna. Tambahkan wawu dan nun. Wawu dan nun tuh dalam keadaan marfu. Mudzakkar, jam mudzakkar dalam keadaan marfu. Au yaun wa nunun kama fil misalaini akhiraini atau dengan tambahan huruf ya dan nun sebagaimana pada dua contoh akhirnya yang terakhir ini al-qadimina al-katibina ada ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Nah, mansub majrur. Wa min ajli dzalika yusamma kullu wahidin min hadhihi al-jumu'i jam'a muzakkaris saliman. Min ajli dzalik oleh karena itulah dinamakan setiap jamak ini dengan nama jamak muzakkar salim. Nah, salim jamak laki yang teratur. Namun dari taksir ya kan? Teratur dari mufradnya hanya menambahkan wawu dan nun, ta' dan nun. Selesai itu jamak muzakkar salim. Sambung wa idza nazarna ila kalimatil akhirati fil qismis salisi. Apabila kita melihat kepada kalimat-kalimat akhirnya di bagian kata terakhir. Kata-kata terakhir pada bagian ketiga. Wajadnaha aidan jumu'an. Kita juga mendapatinya berbentuk jamak. Nah, ini dia, Syadih. Al-mujiddatu. Ya kan? Al-mujiddatu. Al-katibati. Tapi jamaknya jamak muannas salim. Muannas salim. Nah.
Nah, wa idza ta'ammalna mufrada Wa idza ta'amalna mufradun maf'ulun bihi mansub ya. mufrada kul kulli Kulli minha wajadnahu. wajadanahu yadullu ala muannasin. Nah, apabila kita amati bentuk Apabila mufrad, kita amati bentuk mufradnya, kita kita akan akan mendapatnya mendapatinya kepada menunjukkan muannas, jenis muannas. jenis muannas. Wajadna Wa wajadna suratahu salimatun salimatan. lam tataghayyar fil jam'i. Nah, kita mendapati bentuknya Dan kita akan mendapati bentuknya salimah, selamat, teratur, tidak berubah tidak, pada zamannya. nah, tidak berubah dari mufrad. Wa inna mazidah Wa inna mazida 'alaiha alifun wa wa ta'un, ta'un fil akhiri. hanya saja ditambahkan atasnya Hanya saja ditambahkan atasnya alif dan ta pada akhirnya. mujiddatu, alif dan ta kan, maqadimati, katibati. Wa min ajli dzalika, Wa min ajli dzalika yusamma kullu wahidin min hadhil jumu'i jam'a, jam'a muannasi saliman. jam'a muannasin saliman. Muannasin saliman. Oleh karena itulah Oleh masing-masing karena jam'a ini itulah masing-masing dinamakan jama ini dinamakan dengan nama muannas salim. Jama muannas salim. Al-qa'idatu, Al-qaidatu yan qasimul jam'u salasata aqsamin. jamak terbagi Jamak terbagi kepada 3 bagian. jam, Jam'u taksirin wa jam'u muzakkaris salimun wa jam'u muannasis salimun. nah, Jama taksir, jama muzakkar salim, jama muannas salim. alif, Alif wa jam'u taksiri ma dalla ala aksara minas naini bitaghayyuri surati mufradihi. nah, jamak taksir adalah Jama taksir adalah yang menunjukkan lebih dari 2 dan dengan berubah perubahan dengan perubahan bentuk mufradnya. ba, Al-ba'u wa jam'ul muzakkari salimu ma dalla ala aksara minas naini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. jamak mudzakkar salim adalah Dan jama muzakkar salim adalah ya apa yang menunjukkan lebih dari 2 ditambah dengan ditambah waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. jim, Jim wa jam'u muannatsis salimu ma dalla ala aksara minas naini bi ziyadati minas nataini minas nataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. jamak muannas salim itu Dan jama muannatsis salim itu apa yang menunjukkan lebih dari dua muannas, jama muannas salim apa yang menunjukkan lebih dari 2 jenis muannas dengan menambahkan jenis muannas dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. nah, alif dan ta akhirnya. Ini masih secara global ya. Nah, misalnya. Masih secara global. Tanpa diartikan AVOD dari atas. Sebentar. Dari al-bahsu kembali. Fadal.
Al-bahsu al-asma'ul akhiratu fi amsilatil qismil awwali kulluha jumu'un. Naam. Wa idza nazarna ila mufradi kulli wahidin minha wa wazanna bainahu wa baina jam'ihi Bagus. wajadana suratahu qad taghayyarat fil jam'i farrijalu masalan jam'un mufraduhu rajulun wa qad taghayyarat fihi suratul mufradi bikasril ra'i wa fathul wa fathil jimi wa ziyadatul alifi Naam. wa ziyadatil alifi Naam. wa min ajali hadzal Bukan aja. Jimnya sukun. wa min ajli Min ajli wa min hadza ajli hadza taghayyuri taghyiri. wa min ajli hadzal taghyiril ladzi yushbihu taksirir syai'i ba'da an kana sahihan tusamma hadhil jumu'i tusamma hadhil jumu'u jumu'un taksiri Jumu'ah taksirin wal kalimatul akhiratu fil qismis tsani kulluha jumu'un aidan wa idza nazarna ila mufradu ila harfu jar. wa idza nazarna ila mufradi kulli minha wajadnahu yadullu ala muzakkarin wa wajadna suratahu salimatan lam tataghayyar Lam harfu jazm. Lam la tataghayyar fil jam'i wa innama zaida alaiha innama zida wa innama zida alaiha wawun wa nunun fil akhiri kama fil misalil awali au yaun wa nunun kama fil misalaini akhiraini wa min ajli dzalika yusamma kullu wahidin min hadhil jumu'i jam'a muzakkaris saliman wa idza nazarna ilal kalimatil akhirati ilal kalimatil akhirati fil qismis salisi wajadnaha aidan jumu'an wa idza ta'ammalna mufradu kulli ta'ammalna butuh objek. Wa idza ta'ammalna mufrada kulli minha wajadnahu yadullu ala muannasin wa wajadna suratahu salimatan lam tataghayyar fil jam'i wa innama zida alaiha alifun wa ta'un fil akhiri wa min ajli zalika yusamma kullu wahidin min hadhil jumu'i jam'a muannasin saliman. Al-qa'idatu
yanqasimul jam'u salasata aqsamin. Jam'u taksirin wa jam'u muzakkaris salimun wa jam'u muannasin salimun. Fa jam'u taksiri ma dalla ala aksara minas naini bitaghayyuri surati mufradihi. Ba. Alba wa jam'ul muzakkaris salimu ma dalla ala aksara minas naini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Wa jam'ul muannasis salimu ma dalla ala aksara minas naini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Syukran. Ya Allah. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Yakum. Abu Rizky mungkin pelan-pelan Ustaz. diteliti bacaannya. Al-bahsu. Al-bahsu. Al-asma'i. Al-asma'ul al-akhirati fil. Ulangi. Kenapa di kasrah? Ada huruf jar tidak? Tak ada Ustaz. Marfu, mubtada. Al-asma'ul akhiratu fil amsilatil al-qismi al-awali kulluha jumu'un. Naam. Wa iza nazarna ila mufradin kulli wahidin Ila mufradi kulli wahidin minha wa wazanna bainahu wa baina jam'ihi wajadna suratahu wajadna suratahu qad Yarat fil jam'i fa arijalu mislun masalan jam'un mufraduhu rajulun wa qad taghayyarat fihi suratu al mufradil bi kasri ar-ra'i wa fathil jimi wa ziyadatul alifi wa ziyadatil alifi wa min ajli hazat taghyiri allazi yusbihu taksira الشيء بعد أن كان صحيحا تسمى هذه جمع تقصير. والكلمات أخيرة في القسم الثاني كلها جموع أيضا. وإذا نظرنا إلى مفرد كل منها وجدناه يدل على muzakkar. Wa wajadna suratahu salimatan lam
lam tataghayyar Tataghayyar fil fil jam'i wa innama zaidi bukan zida wa innama zida alaiha wawun wa nunun fil akhiri kul kama fil misali al awali au ya'un aw ya'un wa nunun kama fil misalaini al akhiraini wa min ajli dalika yusamma kullu wahidan Ustaz. Kullu setelah kullu mudhaf ilaih dia. Nggak mungkin di fathah. Kullu wahidun. Di kasrah. Mudhafun ilaih kasrah. Oh. Yusamma kullu wahidin min hazihil jumu'il jam'an hazal jam'a muzakkarin saliman. Fa iza nazarna ilal kalimati al-akhirati fil ismi salisi wajadnaha aidan jumu'an. Wa iza ta'amalna mufrada kulli minha wajadnahu yadullu ala muannasin wa wajadna suratuhu salimatan lam tataghayyar fil jam'i wa inna ma zida alaiha alifun wa ta'un fil akhiri wa min ajli zalika yusamma kullu wahidin min hazihil jumu'i jam'an muannasis saliman. Al-qa'idatu yankasimul jam'u salasata aqsamin. Jam'u taksirin wa jam'u muzakkarin salimun wa jam'u muannasin salimun. Fajam'u taksiri ma dalla ala aksara minasnaini bitaghayyuri surati mufradihi. Wa jam'ul muzakkaris salimi ma dalla ala aksara minasnaini biziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Jim wa jam'ul muannasi salimu ma dalla ala aktsara minasnataini bi ziyadati alifun biziyadati alifin
Biziyadati alifin wa ta'in fi akhiri. Nah, Quran bagus Bu Rizky di murojaah lagi pelajaran mudhaf dan mudhafun ilaih. Barakallahu fiik Bu Rizky. Alhamdulillah. Ada keperluan kita sambung lagi insyaallah besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Mu'ad kemarin sudah baca ya? Sudah semalam. Alhamdulillah. Malam ini kita murojaah saja. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.